believe it. Haré una oración. I'm going to pray. Abacados, Abacados. háblanos por medio de tu bendito Ruajacodes. Talk to us through your Raha Kodesh. No queremos oír palabra de hombre. We don't want to hear words of men. Queremos oír tu preciosa voz. We want to hear your precious voice. Toda Gabá Yahshua, nuestro Mesías. Thank you so much, Joshua, our Messiah. Omen, be omen. Amen, amen. Siéntense, por favor, amados Sahim. Please take a seat, beloved brothers. Su servidor, doctor Javier Palacios Celorio, Your servant, Dr. Javier Palacios Celorio, Roé de la Keilah Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Roe of the Kehillah Joy and Peace in Tehuacán, Puebla, Mexico. En este momento están apareciendo en su pantalla In this moment are appearing on your screen los sitios en internet que puede usted consultar. the websites that you can check. Hay videos, audios, apuntes There are videos, audios, and study en notes varios idiomas in different que languages puede usted bajar, copiar y regalar. that you can download, copy, and give away. El lema en esta congregación The slogan in this congregation es no hacer negocio con la palabra del Todopoderoso. is that we do not do business with the word of the Almighty. Vamos a ver un tema muy importante. We're going to see a really important teaching. Bendito es el nombre de Yahshua Mashiach. Blessed is the name of Joshua Y les HaMashiach. pido por favor que no se duerman para And I nada, ask you, please, to not fall asleep. que no se distraigan para nada. Don't get distracted by anything. Bueno, Well, el tema es the teaching is la fuerza the de la voz de strength Elohim. of the voice of Elohim. La fuerza The de strength la voz de Elohim. of the voice of Elohim. Hemos estudiado ya We have already studied cómo escuchar la voz de Elohim. how can we hear the voice of Elohim. Hemos visto en el tema del trono We saw in the teaching of the de throne Elohim of Elohim cómo suena la voz de Elohim. how does the voice of Elohim sounds ¿Se like. acuerdan? Do you remember? Manantial, pozo, etcétera. Vimos varias cosas. We saw different things. Espero que repasen todos esos temas. I hope for you that you review all of those teachings. Pero en este caso, amados Sahim, But in this case, beloved Ahim, Ahayot, voy a hablar sobre la fuerza de la voz de Elohim. I'm going to talk about the strength of the Me voice of voy Elohim. un poco ligero, un poco I'm rápido, going to go a little fast para que se pueda quedar grabado en una hora máximo. so it can be recorded in 1 hour maximum. Eso espero. I hope so. Éxodo 19. Exodus 19. En Éxodo 19, In vamos Exodus para allá. 19, let's go there. Y vamos a ver And we're going to see en Éxodo 19, there in Exodus 19, en el verso 12 y 13. in verses 12 and 13. Éxodo 19, verso 12 y 13. Exodus 19, verses 12 and 13. Y voy a leer. I'm going to read it. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte, de seguro morirá. Por favor, Agot. And you shall put set bounds unto the people round about, saying, Take heed to yourself, and you go not into the mount, or touch it, the border of it. Whosoever touch the mount shall be surely put to death. No lo tocará a mano, porque será apedreado, aseteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente el shofar, subirán al monte. There shall not a hand touch it, but he shall surely be stoned or shoot through. Whether it be beast or man, it shall not live. When the trumpet sounds long, the shofar, they shall come up to the mount. Ahora, Now, en los temas de los misterios del reino de los cielos, in the teachings of the mysteries of the kingdom of heaven, compartí esto. I shared this. Vamos por favor a Apocalipsis 1:10. Let's go please to Revelations 1 verse 10. El que no sea muy diestro para manejar su Tanakh, su Biblia, The one that can manage their Tanakh, their Bible really solo well. anote las citas, por favor. Take notes of the verses, please. Dice Apocalipsis 1:10. Revelations 1 verse 10 Yo says, estaba en el Ruach en el día del Adón y oí detrás de mí una gran voz como de shofar. I was in the Ruach on the day of the Adon, and I heard behind me a great voice, just as a shofar. El día del Señor es el Shabbat, The Lord's day is the Shabbat. no es el domingo. It's not Sunday. Entonces un día como hoy, So just as a day is today, Johanan escuchó la voz Johanan heard the Elohim voice of Elohim como shofar. as a shofar. Bueno, hemos visto que la voz de Elohim Where we have seen that the voice of Elohim puede sonar como truenos. can sound Sí, as a thunder. es Yes, así. it is like that. Y también como shofar. And also as a shofar. Entonces Johanan oyó la voz de Yahweh, So Johanan heard Yahweh's voice, quien es Yahshua Mashiach, who is Yahshua HaMashiach, en Shabbat, during Shabbat, en una isla del mar Egeo, in an island of the Aegean Sea, Patmos, la isla de Patmos. the Isle of Y Patmos. lo oyó en el espíritu. And he heard it in En el his spirit. espíritu. in Es his decir, spirit.
I mean, el Ruach HaKodesh de Yahshua Mashiach the Ruach HaKodesh of Joshua HaMashiach habló al espíritu de Yohanan. talked to Johanan's spirit. Ahora, mucha atención a lo que voy a compartir. Now, a lot of attention of what I'm about to say. La palabra revelada de Yahweh The rebelled word of Yahweh no puede venir can't come si no estamos exiliados, if we're not in an exilium. es decir, apartados del mundo. That means away from the world. Por favor, eso sí me gustaría que lo I anotaran. would really like for you to take notes of this. Para que tú recibas revelación de Elohim, So you amado, can receive a revelation of Elohim, amada Jod, beloved brother and para que tú sister. recibas palabra del Eterno, So you can receive the word of the eternal revelación del Eterno, Father, revelation from the tienes eternal que estar Father. exiliado, You have to be in an exilium, como en el caso de Yohanan. just as in the case of Johanan. Pero no quiere decir que exiliado But that doesn't mean in an en exilium cuanto castigo. as a No, punishment. No. me estoy refiriendo a estar apartado del mundo, I mean to be away from the world. porque en el mundo hay muchas voces Because in the world there are many voices. y entonces no distinguiríamos bien la voz de Elohim. And then there we couldn't distinguish the voice of Elohim really well. La idea es esta. This is the idea. Lo que yo te quiero compartir es esto. What I want to share with you is this. Vivir en el Espíritu To live in the Spirit, a pesar de nuestras circunstancias, even though our circumstances, a pesar de las situaciones que pasamos, even though the situations that we go through, pruebas, tribulaciones, tests and tribulations, y vivir en un mundo and to live in a world donde la gente se habla a groserías, leperadas, people talk in bad donde la words, gente roba y mata, Where etcétera, people etcétera. steal and murder, etc. A pesar de esas circunstancias, Even though all of those si circumstances, estamos en el Ruach HaKodesh de Yahshua Mashiach, if we are in the Ruach HaKodesh of Joshua o el Ruach HaMashiach, HaKodesh está en nosotros, the Ruach HaKodesh is in entonces us, escuchamos su voz. then we can hear His voice. Entonces Yahshua dijo, So then Joshua said, no te pido que los quites del mundo, I don't ask you to sino take que them los away apartes from del the mal. world, to put them, but put them away from the Pero evil. algún día nos quitará de este mundo, But one day He will take us away from this porque este world. mundo no quiere nada con la Torah. Because this world doesn't want anything about Muy the Torah. poquitos. Just a few. Entonces recuerda eso. So remember Para that. escuchar la voz de Elohim, So we can hear the voice of Elohim, y el tema es la fuerza de la voz de Elohim, and the teaching is the strength of the tú y voice yo of tenemos que Elohim. estar exiliados You and I, we have to be in an del exilium mundo, from the world, apartados del mundo, away from the y así world. escuchamos su voz. And like that we can hear His voice. Tenemos que tener en cuenta esto, We have to keep this in mind, que hay mucha responsabilidad that there is a lot of responsibility en recibir la palabra, in receiving the word, porque the el word. Eterno nos va a demandar eso. Because that's what the Eternal Father is going to ask us En la about. palabra In the Word, hay mandamientos, there are commandments. eso se llama Torah. That's called Torah. Tú le has conocido como la ley de Dios. You have known it as the law of God. Y entonces la Torah nos manda a hacer So then the Torah tells us to do y a no hacer and what not to do, ciertas cosas, ciertas acciones. certain things and actions. Bueno, Well, el sonido del shofar the sound of the shofar en Éxodo 19 in Exodus 19 era para que se acercaran was so they could get close a la parte más baja del monte. to the lowest point of the mount. Ahora, ¿por qué el Eterno dijo que si se acercaban más allá? Why did the Eternal Father say if they get Podrían any morir. closer they could die? Porque eso significa orgullo. Because that meant to be proud. Explico. Explain. Hay gente que quiere tener los dones del otro, There are people that they want to have the gifts of los the talentos other, del otro. the talents of the other. Quieres subir más allá They want to go higher de lo que el Eterno le permite. than what the Eternal Father allows them Y to. entonces es cuando vienen tragedias, inclusive. Then there's where tragedies come. No debemos de hacer eso. We don't have to do that. Debemos de subir hasta donde el Eterno diga. We have to go up as Nada high as más. the Eternal Father tells. Nada más. Y Just eso like es en that. todo. And that is in everything. Inclusive en el trabajo secular fuera de In- Shabbat. On our usual work out of Shabbat. Ahora, Now, si se hubieran acercado más if they get closer to the mount, allá de lo que el Eterno había dicho, further than what the Eternal Father allowed them to, serían insolentes, they could be full. insolentes, atrevidos. They would be bold. Y eso traería juicio a sus vidas. And they will bring judgment to their lives. Bueno, mira cómo está el mundo. Well, see how La the gente world quiere is. ganar dinero People want to win a money cualquier costa, in everything. pero ¿cómo terminan sus vidas? But how does their life end? Es a lo que me refiero. Es a lo que me refiero. That's what I'm referring Es to. lo que dice el Eterno en la Tanaj. That's what the Eternal Father No says subir in the más Tanakh. allá. Not to go higher Si than una that. persona que quiere ganar más dinero If a person that wants to earn de lo que more su money trabajo le permite, of what their work allows them to, entonces cuando empieza el robo,
then there's where y they los start to steal asesinatos. and murder. Entonces, tengamos en cuenta esto. Miren, So let's keep that in mind. Look, en esta partecita de la Torá in just this part of the Torah, encontramos mucha enseñanza para nuestras vidas. we can find a lot of teaching to our lives. Entonces, ese fue el mandamiento. That was the No commandment. subir más allá de lo que el Eterno dijera. No, to go higher of what the Eternal Father tells them Ahora, to. Elohim estaba a punto de darle su Torá. No, Elohim was about to give them his Entonces Torah. se tenían que acercar con humildad. So they had to get closer with humbleness. Repito, I repeat. alguien que quisiera subir más allá del monte, Someone that would like to go higher of the de mount, altura, entonces estaría siendo atrevido, they would be desobediente, bold, disobedient, etcétera. etc. Entonces no hay que ser atrevidos So we don't have to be bold para lo malo, no, of the evil things, ni no, tampoco orgullosos. or not curious. Ahora, es muy importante que entendamos esto, It's really important for us to understand this. que estemos en el lugar That we have to be in the place donde podamos oír la voz de Elohim. where we can hear the voice of Elohim. Por eso todos, That's why all, allá y acá, there and todos, here, hermanos, all, hermanas, brothers, sisters, necesitamos momentos de apartamiento, we need moments to get away, apartarnos del trabajo inclusive secular, to go away even from our usual work, del ministerio a veces, sometimes from the ministry, sin descuidarlo, without being y estar not caring solos about it, and be alone, para escuchar su voz. so we can hear his voice. Pero voy a adentrarme más a profundidad en este tema. But I will go deeper than that in this teaching. Ahora, este mundo ofrece muchas voces, This world offers a lot of voices, muchas voces, a lot of voices, y llenan los oídos de la gente. and they fill people's ears. Entonces, si tú escuchas, por ejemplo, música mundana, So if you hear, for example, pagan music, va a ser un espacio que va a estar ocupado there's going to be a space that's going to be y occupied, que no estás permitiendo que el Eterno llene ese espacio. and that you are not allowing the Eternal Father to fill that space. Si tú escuchas chismes, If you listen to gossip, la shonjara, the shonjara, no estás permitiendo you are not allowing que el Eterno llene ese espacio that the Eternal Father fills that porque te gusta space el chisme. because you are listening to gossip. Los maestros falsos de Torah, Fake teachers of Torah, aquellos que quieren dinero the ones that want money, o que ministran or cábala that they minister Kabbalah y ecumenismo, and ecumenism, entonces toda esa gente all of those people, está llenando los oídos de mucha más gente. they are filling the ears of many more Y people. entonces por eso las personas no escuchan la voz de Elohim, And that's why people, they don't hear the voice of porque Elohim. dice en la Biblia Because the Bible says que tienen comezón de oír that they want to scratch their y ears. escucharán muchas voces, And they're going to hear many voices. pero no van a escuchar la voz de Elohim. But they are not going to hear the voice of Entonces Elohim. ahora te das cuenta So now you can see por qué te digo why do I que no tell escuche you la voz de los apóstatas, that don't listen to the voice of the porque el que ha apostatado because the person that ya no has quiere nada con la apostated Torah, didn't want anything with the Torah, ya no quiere congregarse. didn't want to be in the Entonces si tú lo congregation. escuchas, So if you listen to no vas a them, escuchar la voz de Elohim, you're not hermano. going to listen to the voice of Elohim. Entiende que es por tu bien, Understand that this is for your pero no, well-being. muchos se han encaprichado Many people, they have y been prefieren wanting escuchar to do what esas they want voces. to do, and they prefer to Y listen no hay to those comunión, things. And no se there's escucha la voz de communion. They Elohim, can hear the voice of Elohim porque estás escuchando otras voces because you're listening to other y eso voices. te lleva a la perdición. And that brings No you lo to permitas, get lost. no lo Don't allow it. permitas, Don't por allow favor, no it. lo permitas. Please don't allow Entonces it. nosotros nos apartamos en oración y ayuno So we get away in prayer and fasting, y así escuchamos la voz de Elohim, and like that we can hear the voice of porque Elohim. de otra manera es difícil escuchar la voz de Elohim. Because in another way it's hard to listen to the voice of Ahora, Elohim. Now, acabamos de leer en Éxodo 19 we just read in Exodus 19, y ya tú lo has estudiado. and you have already studied El this, sonido fue prolongado, that the sound was long, tequía, tekiah, que quiere decir compasión, that means compassion, rajamín, Raham, compasiones, compassion, misericordia. mercy. Entonces el sonido fue largo So the sound was long porque Yahweh estaba esperando because Yahweh was waiting que el pueblo se acercara, that the people get close, porque Él quiere hablarnos. because he wants to talk to Y ahora us. Él sigue tocando ese shofar. And now he keeps Sí, blowing the shofar. claro que Like, sí. yes, En lo of espiritual course. se escucha. In the Sí, spiritual we can hear sí, it. no yes. pienses que estoy loco. Don't think that No. I'm crazy. No. No. Johanan escuchó el shofar en el espíritu. Johanan listened to shofar in his spirit. Igual yo, It's the same with pero me. no soy el único. But I'm not the only Muchos one. hermanos aquí Many y brothers hermanas here y and allá sisters, igual and also han there, escuchado el shofar they have heard the del shofar Eterno. of the Eternal Father. No lo está tocando un malaj, Not a malach is un blowing it. ángel, An lo está angel. tocando él mismo. He himself is blowing Bueno, it. Now, entonces el sonido fue prolongado the sound was long porque él tiene
mucha compasión. because He has a lot of mercy Y and nosotros compassion. debemos de estar dispuestos And we have to be able a escuchar su voz. or willing to hear His Volvemos voice. por favor a Éxodo 19. Let's go back to Vamos para Exodus allá otra 19. vez, amados Let's go Sahim. there again, please, beloved to Him. En Éxodo 19, In Exodus 19, bendito es su nombre. blessed is His name. Dice It says, el verso 13 al final, verse 13 at the end, cuando suene largamente el shofar. when the shofar sounds long. En las traducciones dice bocina, In translation says trumpet. pero imagínate esas bocinas de ahora, no, But no, imagine one no, es el nowadays. No, shofar. it's a shofar. Y largamente es compasión. And sounded long means Es tequía. compassion. It's tequia. Entonces el Eterno sigue esperando a sus hijos. So the Eternal Father keeps waiting Ahora for te His está children. hablando a ti. Right now He's talking to Y you. yo hace unos momentos estuve ministrando en And la a few oficina moments I was ministering in the office a muchos nuevos hermanos y hermanas to many new brothers and sisters que sus familiares estuvieron orando por 5 años that their family, they were praying for them for Pero ya 5 están years. acá. But now they are y here. vinieron a guardar Shabbat And they came to keep the y van a Shabbat. recibir Tevilá, And they're going to receive Tevilah. bautismo en el nombre de Yahshua Mashiach Baptism in the name of y Joshua tomarán de Pesach Mashiach. Sheni And they're going to take a Pesach y Sheni. exaltamos al Abacados por And we ello. exalt the Abba Kadosh because of that. Aleluya. Hallelujah. Se extiende la compasión His mercy, His compassion, del His Eterno. care, His love from the Eternal Father. Bueno, Well, entonces dice el 14, 1:14 y says, descendió Moshe del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. And Moses went down from the mountain to the people and sanctified the people, and they washed their clothes. Verso 15. Verse 15. Dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. And he said unto the people, Be ready against the third day, come not any at your wives. Ahora, atención, es muy importante. Now it's really important. Estamos en la madrugada del tercer día. We're on the midnight of the third day. Yahshua viene pronto. Joshua is coming Yahshua soon. viene pronto. Joshua is coming soon. Santifícate, lava tus vestidos. Sanctify yourself, wash Es your decir, lo clothes. espiritual. In the spiritual. Ahora, Now, dice el 16, verse 16 says, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesas nubes sobre el monte y sonido de shofar muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. And it came to pass on the third day that in the morning, and there were thunders and lightnings and a thick cloud upon the mount, and the voice of the shofar exceeding loud, so that all the people that was in the camp trembled. Entonces aquí el sonido So del here- shofar fue muy fuerte. The sound of the shofar was exceeding loud. Anota eso, Take notes porque of eso it, es la fuerza de la voz de Elohim. because that is the strength of the voice of Por Elohim. favor, anótenlo. Please take notes of it. 17. Y 17. Moshe sacó del campamento al pueblo para recibir a Elohim y se detuvieron al pie del monte. And Moses brought forth the people out of the camp and to meet Elohim, and they stood at the nether part of the mount. Aleluya. Hallelujah. Yo me gozo ministrando esto, I rejoice ministering porque es una this, grandeza. because His greatness. Entonces ellos obedecieron detenerse a donde el Eterno les dijo. So they obeyed to stop where the Eternal Father told them to. Verso 18. Verse 18. Todo el monte Sinaí humeaba porque Yahweh había descendido sobre él en el fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. And the Mount Sinai was altogether on smoke, because Yahweh descended upon it in fire, and the smoke thereof ascended as the smoke of furnace, and the whole mount quaked greatly. Si podemos imaginar esa escena, If we can imagine that scene, nos quedamos cortos, hermanos. we can imagine it. Pero fue una grandeza. It was a greatness. Ahora dice el 19. Verse 19, Muy importante, atención. really important, pay attention. El sonido del shofar iba aumentando en extremo. Moshe hablaba y Elohim le respondía con voz tronante. And when the voice of the shofar sounded long and waxed louder and louder, Moses spake, and Elohim answered him by a voice. Entonces empezó con cierto tono, So it started at certain tone, y después aumentó la fuerza del and then tono. the strength of that sound went louder. Ahora vamos a analizar todo esto para nuestra vida. Let's analyze all of this for our lives. Yo dije esto hace un momento. I said this a few moments El ago. mundo ofrece muchas voces. The word offers a lot of Y voices. entonces si tú escuchas esas voces, And then if you hear those voices, no vas a escuchar la voz de Elohim. you're not going to hear the voice of Se hace Elohim. difícil escuchar la voz de Elohim. It's hard to hear the voice of Entonces Elohim. analicemos esto. So let's analyze this. El sonido fue largo. The sound was long. Primero,
Ya lo verse. anotaste. You already Eso take notes está of en it. este verso, al final del verso 13. That is on the end of the verse Y después 13. en el verso 19 And then in verse 19, dice que el sonido del shofar iba en aumento. it says that it and wax louder and louder. Entonces, Él quiere hablar con nosotros. So he wants to talk to us. Elohim mismo quiere hablar con nosotros. Elohim himself, he wants to talk Pero to nosotros debemos de estar dispuestos a escuchar su us. voz. But we have to be willing to hear his voice. Truenos y relámpagos, dice la Tanaj. Thunders and lightning is what the Tanakh Eso says. ya lo expliqué I've already explained en el that. tema del trono de Elohim. In the teaching of the throne of Elohim, ¿Recuerdan? Do you Los remember? 24 ancianos, the 24 los 4 elders, seres the vivientes, 4 living, el arco iris. the Qué hermosura, rainbow. ¿no? We Aleluya. have studied. Ahora dice que el shofar iba más fuerte en su sonido. So it says that the sound of the shofar was louder and louder. Y dice aquí que ellos temblaron, se estremecieron. And here it says that they trembled. Nosotros también. Also do Nosotros we do. también. Also we do. Cuando escuchamos en el Espíritu, When we hear in the Spirit, arrepiéntete, made a repentance, temblamos. we Sí, tremble. claro que Yes. temblamos. Yes, of course we do. Sí, es algo especial. Yes, it is Esa something experiencia es special. algo muy especial. That experience is something really special. Algunos han tenido sueños. Some people, they have had dreams. Cerca de aquí tengo una hermana, Close to here, I have no a menciono sister. nombres, I'm not mentioning Ella tuvo un her name. sueño. And she had a y dream. por ese sueño And because of that dream, que el Eterno le habló a ella that a través de un eternal sueño, talked to her through a dream, ella está aquí. she's here. Bendito es Yahshua Mashiach. Blessed is Joshua El Eterno HaMashiach. es bueno, Él sigue tocando el shofar The Eternal Father, He's good. He keeps y blowing te the puede shofar. dar un sueño, He can give una you a visión, dream, a vision, una A revelación, revelation, cualquier circunstancia, any circumstance, prueba, tribulación, test, pero Él tribulation. quiere que estemos a sus pies. But He wants us to be on His Porque feet. nos conviene a todos estar bajo su talid de Yahshua. Because it's the best for us to be under His talit of Joshua. El problema aquí es que ellos se alejaron de The Elohim. problem here is that they got far away from Entonces, Elohim. no hay que perdernos esa oportunidad So we don't have to lose that opportunity de escuchar la voz de Elohim. of hearing the voice of Elohim. Ahora, Now, una cosa importante también, one really important thing, no acudir a Él not go to Him sintiéndonos importantes. feeling important. Porque si hay orgullo, Because if there's pride, podemos perder todo el sentido we can lose all sense de lo que Él esté diciendo. of what He might be saying Explico, to us. si yo soy orgulloso, I explain if I'm proud, entonces aunque escuchara yo la voz de that Elohim, even if I heard the voice of Elohim, no le entendería lo que Él está diciendo. I wouldn't understand what He is saying. Entonces, para no perder el sentido de lo que Yahweh dice, So to not lose the sense of what Yahweh is saying, mantengámonos en humildad. let's all being humble, be humble. Por eso el Eterno dice en Joel That's why the Eternal Father says que se in van a Joel aumentar los sueños, that dreams are las going visiones, to visions, las revelaciones revelations are going en to estos increase tiempos. during Y these sí, times. And yes, sí, yes. los hermanos y hermanas están teniendo muchos sueños brothers and sisters, they are y having muchas a lot of revelaciones, dreams and a lot of y es que el revelations. sonido del shofar empezó ya más fuerte. And it is because the sound of the shofar got Escucha, louder. Listen, estamos en la madrugada del tercer día. we are on the early morning of the Nada third es day. casualidad. Nothing Nada. is a casualty. Yahshua Nothing. viene pronto. Joshua is coming Yahshua soon. viene pronto. Joshua is coming soon. Ayer tal vez no fui muy claro para algunos. Maybe yesterday I wasn't clear enough for Una some. mesa sirve para servir. A table serves to serve. Por eso nosotros entregamos a Yahshua That's why we offer to la Joshua gratitud. gratitude. Todo lo que yo expliqué ayer Everything that I've lo explained ponemos en una yesterday, mesa. we put it on a Porque la table mesa sirve para servir. because that table serves to serve. Ahora mismo esta mesa de madera Right now, this wood table está sirviendo is serving me para que yo sirva a Elohim so I can serve Elohim, ministrando su palabra a mis hermanos, ministering His word to my brothers. que son ustedes. That's you. Sí se entiende mejor ayer, You de lo de understand ayer. it better. Porque a than veces como yesterday. que no hay cosas que no explico bien Because sometimes there are o things no that me I di a didn't entender. explain well, or Bueno, maybe you pero didn't understand. iremos aclarando las dudas But we entonces. will be making them clear. Ahora, si estamos en humildad, So if we're in humbleness, entonces Él abre nuestros oídos. He opens our ears. Nosotros abrimos nuestros oídos, We open our sí, ears sí, no somos orgullosos, if we are not proud, pero Él es el que abre realmente nuestros oídos. but He is the one that truly opens Y our entonces ears. captamos lo que Él habla.
So then we get what he's Sí, saying porque to Él us. sigue hablando a sus hijos. Yes, because he keeps talking to his Para eso hay children. que pasar primero por liberación demoníaca, To do that, we have to first go to demonic porque deliverance. muchas personas estuvieron en grupos esotéricos Because many people, they were in esoteric groups, y lo que escuchaban eran voz de demonios. and what they used to hear are demon De ángeles caídos. voices of fallen angels. Y entonces, para escuchar la voz de Elohim, And then to hear the voice of hay que pasar Elohim, por we liberación, have to go to deliverance. que el through eterno deliverance. Yahshua saque todos los demonios de una persona. That the Eternal Father takes out all of them La from persona a tiene que person. tirar todo lo que tenga en casa de esas cosas esotéricas, That person has to throw away everything that they have on their house vivir una vida en santidad, about esoteric things, to y live a entonces life in holiness. empieza a escuchar la voz de Elohim. And then they start to listen to the voice of Elohim. Por favor, vamos a Deuteronomio 4:33. Let's go, please, to Deuteronomy Vamos para 4:33. allá. Let's go there. Vean ustedes como dice en Deuteronomio 4, Let's see how it says in Deuteronomy verso 4, 33. verse 33. Dice así, It says like this, en forma de pregunta. in a question. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Elohim hablando de en medio del fuego como tú le has oído? ¿Le has oído sin perecer? Did ever people hear the voice of Elohim speaking out of the midst of the fire, as you have heard and live? Igual ahora nosotros, It is the same now with us. y aún mayor nosotros, hermanos, And even more Ahim, now with us, brothers of Him. porque estamos oyendo la voz del Ruach HaKodes, Because we are listening the voice of the de Ruach Yahshua HaKodesh, HaMashiach, of Joshua HaMashiach. así como Yohanan en Apocalipsis 1:10. Just as Johanan in Revelations 1 verse 10. Ahora vamos a Éxodo 20, por favor. Now let's go please to Exodus 20 En el verso 18 and verse 18. es cuando el Eterno da los 10 mandamientos. It is when the Eternal Father gives the 10 commandments. Entonces no escuches otras voces. So don't listen to any other voices. Llena tu vida de oración, Fill your life with prayer, de jalel, of de Hallel, exaltaciones, de salmos, exaltations of psalms, de la palabra del Eterno. of the word of Elohim, Y the entonces Eternal Father. escucharás la voz de Elohim. And then you will listen the voice of Elohim. Muchos hermanos me han dicho, ¿cómo se escucha la voz de Elohim? Many brothers have asked me, how do you hear the voice of O Elohim? más bien, ¿cómo puedo escuchar la voz de Elohim? Or how can I hear the voice of Ya no Elohim? escuches otras voces. Don't listen to any other voices. No quiere decir esto That doesn't mean that que no trabajes fuera de Shabbat you don't work out of y Shabbat escuches la voz de tus clientes, and you don't listen to your client's No, voice. no me refiero a eso. I'm not referring to that. sino en las cosas malas, I'm referring to evil things, en las doctrinas malas, in evil doctrines, en los que falsean la Biblia. and in people that they turn the Bible in the wrong way. Éxodo 20:18, Exodus 20 verse 18, Dice así, it says like this. todo el pueblo observaba el estruendo, los relámpagos, el sonido del shofar y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. And all the people saw the thunderings and the lightnings and the noise of the shofar and the mountain smoking, and when the people saw it, they removed and stood afar off. Bueno, Elohim estaba en medio de ellos. Well, Elohim was in between them. Ahora está en nosotros. Right now, he's in us. Es una diferencia muy grande. It is a really big difference. Bueno, recapitulamos. Well, let's review. Shofar, Shofar, truenos, thunderings, relámpagos, lightnings, montaña, mountain, humeando. Smoking. Todo era muy bueno, lógico. Everything was good, of Pero course. ellos se retiraron But they stood afar y se off. pusieron lejos. And they removed and they stood ¿Por afar qué? off. Why? Entre otras cosas, In between other things, porque el pueblo prefiere oír otras voces. because the people prefer to listen to other voices. Muchos han dicho, fue por miedo. Many have said they were afraid. Miren, había mucha rebeldía en esa generación de Israel. There was a lot of rebelliousness in that generation Eso of Israel. entendámoslo claro. That is clear. Mucha rebeldía. A lot of rebelliousness. Todavía no era lo del becerro de oro, pero había mucha rebeldía. In that time, it hadn't happened about the gold. Lo mismo sucede hoy. It's the same with us. Por la rebeldía Because they happened to. no se escucha la voz de Elohim. Because of their rebelliousness, O they can más hear bien, the voice no of se Elohim. quiere escuchar la voz de Elohim. They don't want to hear the voice of Entonces la Elohim. gente se retira So people they y remove se pone lejos. and they stood Ahora, afar. atención, ¿quién Now, atiende? attention. Who's paying attention? Alguien que se aleja de aquí Someone that goes far away from no here. quiere escuchar la voz de Elohim. They don't want to hear the voice of Porque Elohim. aquí no cobramos. Because here we don't ask Nunca for le he money. quitado dinero a la gente. I have never
never taken away money se from ministra people. gratis, We minister for free, etcétera. etc. La gente que se ha salido de aquí People that have gone es away porque from no quiere here escuchar la voz de Elohim, is because they don't want to hear the voice of Elohim. pero tú sí quieres escucharle But you do want to hear it. a esas personas. Of those people. ¿Te das cuenta? Do you see? Es incoherente. It doesn't make any Es sense. incoherente, hermano. It doesn't make sense. No puedes seguir así, tienes que tomar una decisión. You can say like that. You have to make a decision. Bueno, se retiraron y se pusieron lejos. Well, they removed and they started far off. Ahora, Now, algo también importante, something also really important. no dejar pendiente Don't leave porciones de su palabra. waiting portions of His Me word. refiero a la palabra de Elohim. I'm referring to the word of Elohim. Porque si dejamos pendientes cosas de su palabra, Because if we leave them waiting, parts entonces of His no word, vamos a actuar como Él quiere. then we're not going to do as He wants us to do. Él dice Shabbat, Shabbat, se He cumple. says, Shabbat, we do Shabbat. Cumple con las fiestas, cumplimos con las fiestas. Do the feast, we do them. Cumple con la santidad, cumplimos con la santidad. If He tells us to be holy, we do it. Pero eso es lo que la gente no quiere oír. But that's what people don't want to hear. La gente quiere oír un pastor People want to hear a que le pastor diga, no, 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 es exagerado eso. that they tell, no, that's an Puedes comprar exaggeration. en Shabbat. You can buy during Shabbat. Siento que se dicen mesiánicos. Even when they call themselves Messianic. No me refiero a gozo y paz, I'm not lógico. referring to joy and peace, of course. O no, no, eso es exagerado. No, that's being exaggerated. Sí te puedes volver a casar. You can get married again. Y entonces se comete adulterio. And then they commit adultery. La idea es esta, This hermanos. is the idea, brothers. No escuchar otras voces. Not to hear other No voices. escuchar más con la voz de Elohim. Just only hear the voice of Elohim. Ahora, Now, habrá veces there would be en times que no entendemos algo de la palabra, where we don't understand part of the pero word. eso se llama misterio, But that's a mystery. That's Cosas called a mystery. ocultas Hidden things que solamente le pertenecen a Elohim. that only belong to Elohim. Eso está, no vamos para allá, That is in, we're en not going there. Deuteronomio 29:29. In Deuteronomy 29:29. Entonces, So then, lo importante es que no sea pecado the important thing is to not be a sin en cuanto dejar porciones de su palabra. and to leave waiting portions of Es His decir, word. I quitar mean, lo que estorba, to take away what y is guardar common toda la from us Torah. and to keep all the Torah. sí se puede. It can be done. Ahora, Now, una nota importante. a really important note, Cuando se busca conocimiento when we look for knowledge por curiosidad by being o curious por exaltación propia, or for your own es exaltation, cuando la gente cae en pecado. is when people fall in sin. Porque está buscando conocimiento Because they are looking for knowledge al escuchar otras voces. because they are hearing other voices. Está buscando por curioso, They are looking because they are pero también curious, porque quiere ser exaltado él mismo. but also because they want to be exalted. De decir, bueno, esa persona se sabe la Biblia casi de memoria, Well, say, well, that person knows the Bible by memory, pero yo me aprenderé otros libros más but I que will la learn Biblia. other books more than the Bible. Y entonces el Eterno ahí calla. Well, then Elohim calla then is when Ya you no tell habla Father that He doesn't talk con esa anymore persona with that person porque está buscando por curiosidad, because they are looking for because por they are aumentar su curious ego. to increase their pride. Entonces él calla. He y ya doesn't no talk vuelve a to them, hablar and he doesn't talk con to esa them anymore, persona. to that person. Ahora, Now, una cosa también importante, hermanos, another really important thing, que no sea brothers, tampoco then they may also be el no escuchar su voz por falta de voluntad. do not hear His voice because we don't have a will. Tenemos que tener voluntad para oírlo. We have to have a will to hear Him. Entonces hay que quitar el orgullo So we have to take away all of the pride y dejarnos ministrar and to let ourselves minister. y salir de los get ministered, errores and to go away from que se mistakes están cometiendo that we're committing. y más And even more, salir de los pecados. to go away from sins. Entonces, a veces o muchas veces buscamos a Elohim Many times we look to Elohim y Él calla and He doesn't talk y to estamos us. en santidad And we are in holiness y Él no revela nada. and He doesn't reveal anything. ¿Por qué es esto? Why is that? Porque no es el tiempo. Because it's not the time. Tal vez todavía nos falta madurar Maybe we have to be more o mature, hay alguna otra cosa, or there is another thing, pero no es tanto por pecado but it's not because of sin. para los que están en santidad. For the ones that are in holiness. Bueno, Well, como punto número 1 ahora, as a step number quiero one, tratar esto. I want to say this. Si escuchamos el shofar en lo espiritual, If we listen to shofar in the spiritual, entonces para empezar debemos estar atentos. then just to start, we have to be paying Entonces el attention. Eterno quiso tocar el shofar largamente, So the Eternal Father wanted to blow the shofar for a long time. tequía, compasión, compassion,
misericordia mercy, para que se acercaran. so they could get close. Entonces, si escuchamos ya el shofar en lo espiritual, So if we are listening to the sound of the shofar in the estemos spiritual, atentos, let's be paying attention, preparados ready para oír su voz. to hear His voice. Y como número 2, As a number 2, a veces sucede sometimes it could que happen después de años de oración y ayunos, that after years of prayer and fasting, Elohim revela algo Elohim reveals y something, lo entendemos claramente. and we understand it clearly. Pero para eso ya pasaron muchos días de ayuno But for o that many años days of fasting, years y de oraciones, and of y prayer, entonces Elohim revela algo so Elohim reveals something, y entonces lo entendemos claramente. and then we clearly understand it. Ahora vamos por favor a Éxodo 19:19 Now let's go to Exodus 19, verse 19. y entonces vemos aquí cómo todo fue por pasos. And here we can see that everything was by El steps. shofar largamente, The shofar for a long el time, shofar aumentó the shofar got louder. y entonces ya vino la comunicación con el Eterno. And then the communication with the Eternal Father came. Dice el 19, Verse 19 el says, sonido del shofar iba aumentando en extremo, Moshe hablaba y Elohim le respondía con voz tronante. and the sound of the shofar sounded loud and waxed louder and louder. Moses spake, and Elohim answered him by a voice. Ahora analicemos. Now let's analyze this. Perdón que sea repetitivo. I'm sorry that I'm repeating it. Primero el sonido del shofar, First, the sound of the shofar, un sonido largo a long sound, para acercarse al monte. they can get close to the mount. Segundo, Second, sonido fuerte. a loud sound. ¿Para qué? For what? Una pregunta, ¿para A qué? question, for ¿Por qué el what? sonido fuerte? Why does the ¿Por loud qué sound? el Eterno sonó fuerte el shofar? Why did the Eternal Father blow the shofar ¿Puedes loud? anotarlo, por favor? You can take notes of it, Para please. abrir los oídos. To open the ears. Para abrir los oídos To open the y ears enmudecer cualquier otra voz. and shut any other voice. Y entonces empezó la conversación. And then the conversation started. Vean qué hermoso, qué interesante. Look how beautiful, how interesting. Entonces yo por eso les digo que oro Then that's why I said to you that I cuando me pray estoy bañando, when I'm taking a shower. oro I pray cuando me estoy poniendo los when I'm zapatos, putting on my shoes. oro I pray cuando voy a mi consultorio when fuera del I'm on my Shabbat, way to my office out of oro Shabbat. I cuando pray vengo a la Keilah, when I come to the oro Keilah. I pray cuando voy de regreso a mi when casa, I'm going back to my oro todo home. el tiempo, no I quiero pray all escuchar the otra time. voz, no me interesa. I don't want to hear any other voice. I don't care about it. Si damos tiempo If we sin give orar, time without praying, le daremos tiempo al diablo que hable. we will give time to the devil to talk. Entonces hay que orar todo el tiempo. So we have to pray all the time El sonido fuerte, The loud eso, sound, para that's abrir that. los oídos. to open their ears. Es como cuando yo digo, ¿quién atiende? It's just as if when I say, Y who's tú paying dices, attention? amén. And you say, Pero yo amen. tengo que alzar la voz But I have to raise my voice porque no quiero que estés pensando en otra cosa. because I don't want you to be thinking Que about tengas que other pagar la things. luz el That día you de have to mañana pay light, o el teléfono. electricity No, or eso your no phone. interesa ahora. No, that doesn't care now. Interesa que escuchemos su palabra. What cares is that we listen to His word. Aleluya. Hallelujah. Ahora, Now, el sonido fuerte del shofar the loud sound of the shofar significa que debemos escuchar su voz means that we have to hear His voice por encima de cualquier otra cosa. above any other thing. Eso es el sonido That's del like fuerte that. del shofar. The loud sound of the shofar Es que debemos oír su voz is that we have to hear His voice por encima de cualquier otra cosa. above any other thing. Entonces así las otras voces, So like that, the other voices, el mundo, the world, pierden su efecto. they lose their effect. El mundo, The el world, diablo, the la devil, carne, flesh, pierden su efecto. they lose their Las effect. voces que lanza el mundo, el diablo y la carne, The voices that are sent by the devil, entonces the ya no world, son escuchadas. and the flesh, then Porque you can tenemos listen to them. fuerte en nosotros el sonido de la voz de Yahweh. Because we have loud the sound of the voice of Y Yahweh. no nos interesa nada más. And we don't care about anything No else. nos interesa nada más. We don't care about anything else. Entonces, Él nos invita a subir más alto. So then He invites us to go higher. En el caso de Moshe fue así. In Moses' case, it was like this. Ahora, al venir Yahshua, So when Yahshua HaMashiach, come, Yahshua Elohim Mashiach, Yahweh encarnado, Elohim Yahweh in flesh, entonces Él nos invita a subir más alto, then He invites us to go como a higher, Moshe. Recuerden, just as Moses, remember. solamente a Moshe le tocó ese privilegio, Only Moshe had that porque el privilege. pueblo no quiso oír la voz de Elohim. Because the people, they didn't want to hear the voice of Ahora, Elohim. quiero aclarar algo. I want to clarify Hay quien something. tiene el don de ser profeta, There are o es people that they profeta. have the gift of being a Bueno, prophet. esa They are es otra prophets. situación, otra cosa.
cosa. Well, that's another thing. Entonces el Eterno habla a través de sus profetas. Well, then the Eternal Father talks through their prophets. Los profetas lo dan a conocer al pueblo, For his prophets, the prophets gave it to know pero to eso es the people. otro ministerio. But that's another ministry. Pero en sí todos podemos escuchar la voz de Elohim. But Todos. indeed we can all hear the Todos. voice of Elohim, all. Todos. all, Si no, entonces everyone. lo que dice Yahshua So then what Joshua no said tendría razón de ser. wouldn't have a reason to be. Pero Él está aquí en medio de nosotros. But he is here in between us. Bendito es su nombre. Blessed is his name. Entonces Él te está invitando a subir más alto. So then he's inviting you to go Tú higher. decides. You choose. Tú decides You choose. si quieres santificarte o no. If you want to sanctify yourself or not. Bueno, Well, así entonces en la cumbre de la montaña then like that in the top of the mount, nos lleva más cerca de Él. he brings us closer to him. Nos lleva más cerca de Él. He brings us closer to him. He visto cosas ridículas I've seen ridiculous things que hacen algunos. that some do. Se suben a las montañas en forma literal, en forma real, They go literally into the top of a mountain y van reclamando los territorios and they reclaim their territories y echando fuera potestades demoníacas, and they kick out demonic past. pero guardan el domingo, But they keep Sunday, guardan la Navidad, They keep Año Christmas, Nuevo Romano, New Year's, Roman New Year. no mencionan el nombre correcto de Elohim, de They Dios, don't mention the right name of Elohim, están God. incircuncisos. They didn't have the El diablo se circumcision. ríe de eso. The devil laughs No about debe de it. ser eso. It doesn't have to No, be. No. yo me estoy refiriendo en lo I'm espiritual. referring in the spiritual. Ahora entendemos, amados hermanos, Now we understand, beloved brothers, por qué Johanán why escuchó Johanan la palabra de Elohim listened the voice of Elohim como shofar. as a Ahora shofar. entendemos. Now we can understand. Bueno, Johanán era humilde Well, Johanan was humble, y con temor reverente escuchó, and with a reverent fear he listened, tanto que cayó como muerto. as much as he felt as if he was dead. Eso dice la Tanaj. That's what the Tanakh says. Postrado ante los pies de Yahshua HaMashiach. Bow down to the feet of Joshua HaMashiach. Ahora vamos a Éxodo, ahí mismo, 19:20. Let's go there to En Éxodo Exodus 19:20. 19, verse 20. Y descendió Yahweh sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, llamó Yahweh a Moshe a la cumbre del monte y Moshe subió. And Yahweh came down upon the Mount Sinai to the top of the mount, and Yahweh called Moses up to the top of the mount, and Moshe went up. Entonces Moshe oyó So Moshe y heard, obedeció el sonido del shofar, and he obeyed the sound of the shofar, de la palabra de Elohim, of the word of Elohim. y Yahshua entonces se le revela. And then Joshua reveals to Ahora him. vamos entonces a Apocalipsis 1. Now let's go to Revelation Por favor, 1. hermanos, Ahim. Please, Ayot. brothers, Ahim, Ahayot. Vamos a Apocalipsis 1 en el verso 10. Let's go to Revelations 1, verse Esto ya lo 10. ministré en otros audios. And I've already ministered this in another teaching. Y vamos a entrar a algo también bien profundo. And we're going to go into something really Por very favor, deep. mucha atención. ¿Quién atiende? A lot of attention. Who's paying Aleluya. attention? No te duermas, no permitas Hallelujah. escuchar Don't otra fall voz. asleep. Don't allow any to hear Porque any eso es other lo que voice. hace el enemigo. Because that's what the enemy Ponerte does. pensamientos To put your thoughts para que divagues so you y can ya no wander escuches la around. palabra. And then you don't hear Porque the no word. estás escuchando mi palabra, Because you're not listening to my sino la word. palabra del Todopoderoso. You're listening to the word of the Almighty. Entonces, cuando empiezas a divagar, So when you start te wandering pierdes una around, bendición. you miss a blessing. ¿Quién está atento? Who's paying attention? Aleluya. Hallelujah. Apocalipsis 1:10. Revelations 1, verse 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Adón y oí detrás de mí una gran voz como de shofar. I was in the Spirit on the day of the Adon, and heard behind me a great buzz as of a shofar. El verso 11, Verse que 11. decía, yo soy el Aleph Tav, no es alfa y omega, es Aleph Tav, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Verse 11, I said, I am the Aleph and Tav, the first and the last. And what you see, write it in a book and send it to the 7 Kehilot which are in Asia, to Ephesus, and to Smyrna, and to Pergamos, and to Thyatira, and to Sardis, and to Philadelphia, and unto Laodicea. Ahora, permítame mostrar algo. Now allow me to show you Que- something. Voy a entrar ahí a cosas prácticas. I'm going to go into practical things. Algo que me reveló el Eterno, o sea, me revela el Eterno esto. Something that the Eternal Father revealed to me. Así como He me revealed reveló el sonido largo del shofar, Just as he revealed this, el sonido the long fuerte sound del of the shofar, the loud sound of the el que no shofar, oigamos otras that we voces can hear any other, we más don't que la want to voz de hear Elohim, only the voice etcétera, of Elohim, etcétera. etcétera, Lo digo con etcétera. humildad. I say it Miren, with humbleness. aquí hay algo bien profundo.
profundo. Here is something really deep. A Johanán To Johanan se le reveló la existencia y plenitud de la palabra. was revealed the existence and the plenty of the word. Voy a volver a repetir. I repeat it A again. Johanán To se Johanan le reveló la existencia y plenitud de la palabra. was revealed the existence and the plenty of ¿Cómo the sé word. eso? How do I know that? Aquí está. Here it is. Dice Yahshua, yo soy el Aleph Tav. Joshua says, I am the Aleph Tav. Y tú dirás, ah, sí, la primera letra y la última letra hebrea. And you would say, yes, the first and the last Hebrew letters. No, No. no. Tiene No. que ver eso, sí, claro, has pero to no. do, yes, Es of que course, Yahshua of course. es la palabra. Is that Joshua is the word. Se ha traducido como verbo It has been translated as verb. y el verbo se hizo carne. And the verb became flesh. No, es la no. palabra se hizo It's carne. the word became flesh. Ahora, Now, ¿con qué letras está escrita la Torá? with what letters the Torah is written Con with? todas las letras hebreas. With all of the Hebrew letters. Entonces a Johanán se le reveló So then to Johanan la it was revealed existencia the y existence plenitud and plenty de la palabra of the word de Yahshua. of Joshua. ¿Quién es Yahshua Who is Hamashiach? Joshua HaMashiach. Por eso cayó como muerto. That's why he fell as if he was Bendito dead. es el nombre de Yahshua. Blessed is the name ¿Quién of puede Joshua. soportar eso? Who can get Entonces la that? Torá está escrita So then the Torah is con written todas las letras hebreas. with all of the Hebrew letters. Bueno, es que Él es la Torá viviente. Well, it is that he is the living Torah. Y viene el mandamiento And then comes the en commandment el 11. in the verse 11. Escribe en un libro lo que ves. Write in a book what you see. Y hay otro mandamiento. And there's another commandment. Envíalo. And send it. Envíalo. Send it. Ahora, Now, muchas veces nosotros sin saber toda esa maravilla, many times without us knowing all En of su his wonder profundidad, and his deep purpose, lo hicimos. we did it. Pero lo hicimos no porque seamos sabios, But we did it not because we're wise en nuestra propia opinión. in our own knowledge. Somos sabios y tememos a Yahweh. We're wise if we fear Yahweh. Proverbios 1:7. Proverbs 1 No verse vamos 7. para allá. We're not going there. La idea es esta. That is the A ver, idea. Listen. muchos recibimos revelación Many of us, we receive Lo revelation, escribimos we write it, y lo enviamos. and we send it. Y no sabíamos todo esto. And we didn't know all of this. Pero son mandamientos de Elohim, But our commandments from de Elohim, Yahweh mismo, quien from es Yahshua Yahweh Mashiach, himself, who is Joshua HaMashiach, para todos los que reciben una revelación. for everyone that receives a revelation. Ahora, explico esto. Now I explain this. Viene el mandamiento. Then the commandment comes. Bueno, escríbelo Write it y envíalo. and send it. Entonces nosotros debemos de preservar So then we have to keep la palabra del Eterno para todos los mesiánicos. the word of the Eternal Father for all the Messianics. Explico. I explain. No solamente para las Keilot, Not only for the Kehilot, no. porque habrá hermanos mesiánicos por todo el mundo Because there might be Messianic brothers from other parts of the que no world. tienen una Keilah They como didn't have a tal. Kehilot like Y established. aquí son bienvenidos todos, And you're aleluya. all welcome here, hallelujah. Pero nosotros tenemos la obligación de eso. But we have that obligation. Ahora entiendes, Now you understand. necesitas un libro. You need a book. Cuando yo lo digo en el púlpito, When I said that, te lo podemos enviar por WhatsApp, we can send it to you through WhatsApp. porque va revelación del Eterno ahí. Because revelation of this, Entonces recibe la revelación, So then we receive se revelation, escribe we write it, y se envía. and we send it. ¿Habías pensado en eso? Have you thought about it? No es nada más proclamar la palabra por proclamarla. It's not just to say the word just to say it. No, No. es que es un mandamiento. It is a commandment. Entonces, So then, si tú recibes revelación, hermano, if you receive a revelation, brother, Hermana, sister, digo así, les voy a explicar por I qué. say like this, I will tell you Porque why. la Jod, lógico, Because the va traduciendo Jod- brothers, sisters. She's Sí, si translating no nos brothers dice and ajín, sisters. ajayot, los nuevecitos no van a entender. If we say ahim ahayot, they are not going to understand. Esto lo dije por si hay algún religioso aquí, I say this if there is any religious pero here. creo que no hay religiosos ni religiosas acá. But I think there are many religious ¿O here. sí? Or is it? No. No. No, debemos de tener No. compasión We por have los to have nuevecitos. compassion for the new ones. Aleluya. Hallelujah. Bueno, Well, ahora, now, en mi caso, a ver, in my case, for yo anoto example, lo que viene a mi espíritu. I take notes of what comes to my spirit. Entonces hagamos lo que el Eterno le dijo a Johanán. So let's do what the Eternal Father said Entonces to tú Johanan. tienes visiones. So you have a El vision. Eterno te da sueños. The Eternal Father gives you a dream. Anótalos. Take notes Si no of se them. olvidan. If not, you're going to Y forget hay sueños them. bien proféticos. And they're really prophetic Y dreams. hay hermanos y hermanas que van pasando a la oficina And there are brothers and sisters that come to my office y me dicen, Roé,
And they tell me, tuve Roe, un sueño, I had a tuve dream. una visión. I had a vision. Entonces yo hago una oración Then I rápido pray fast en mi espíritu in my spirit. y tomo una hoja en blanco y And I un take a lapicero white piece of paper y and a pen. empiezo a escribir. And I start to write. Si el Eterno me revela algo, lo digo. If the Eternal Father reveals something Pero to me, no I'll voy say a it. decir algo que no sea revelación, porque I'm eso not es going to say mentira. anything that is not a revelation because that is a Y yo no lie. le sigo el juego a Hasatán. And I don't follow the game to Muchas Satan. veces le he dicho a los hermanos, no sé qué significa esto. Many times I said to the brothers, no, I don't know what this means. Permíteme orar y ayunar por si el Eterno tiene que decirme este significado. Allow me El to pray significado. and fast so the Eternal Father Y después te wants mando to tell llamar. me the meaning of it, and then Pero I'll si viene call al you. momento la revelación, But if in the moment the entonces hay revelation que comes, decirla. then we have to say it. Bueno, ahora, Well, let's see. si no lo hacemos, If we don't do it, si no anotamos if we don't take y no notes, enviamos la Oh. palabra, and we don't send the word, entonces estamos menospreciando la palabra de Yahweh. then we are not taking the word of Yahweh seriously. Porque Él te está hablando por sueños. Because He is por talking to you with visiones, dreams, with revelaciones. anointment, with visions and Y tú no has revelations. anotado nada. And you haven't taken notes of anything. Pero vas a empezarlo a anotar desde ahora. But you're going to start taking notes of it from ¿Verdad? now. Are you Lo vas a sure? empezar a anotar. You're going to take No notes lo of it. anotabas, ahora lo vas a You anotar. didn't used to do it, but now you will do Porque Él it. te está hablando, hermano. Because He is talking to En you, sueños y brother. tú ni siquiera te habías dado cuenta. In dreams, and you haven't even noticed. Te ha hablado con visiones y He has revelaciones. talked to you with visions and Y tú lo has revelations, despreciado. and you haven't taken it seriously. Anota todo. Take notes of Todo. everything, Hasta si everything. te comes un chocolate puede tener sentido. Even if you eat a chocolate, it can make sense. ¿Sabes? Did you Te know? paso un secreto. I make you Y keep no you a peco. secret, and I don't El commit any chocolate sin. aumenta las endorfinas. Chocolate increases endorphins, Y después hablaré de ello. and later I'm going to talk Y about con it. las endorfinas el dolor se va. And with endorphins, pain fades. Aumentamos nuestra fuerza. We increase our strength. Tiene flavonoides. It has Bueno, flavonoids. aumenta la circulación. It increases the circulation. Pero no es una clase de medicina. But it is not a medicine taking. Pero algún día me vino, come chocolate. But one day it came to my mind, eat chocolate. ¿Y qué hubiera pasado si yo no le tomé en cuenta ese mensaje? And what it could happen if I don't take that message ¿Ya seriously? ves por qué soy tan chocolatoso? You No see latoso. why I like Como chocolate so chocolate. much? I like chocolate. Si yo no lo hubiera anotado, If I didn't take notes of it, no lo hubiera tomado en cuenta, I wouldn't keep that in mind. ¿de quién vino el mensaje? Who did that message came from? Aleluya. Hallelujah. Hasta en lo más mínimo, Even in the hermanos. most minimum Por things, favor, brothers, pongamos please, atención. Let's pay attention. Entonces, si nosotros valoramos cada So mensaje, if we value every message, Elohim nos dará más revelación. Elohim gives us more Si revelation. tú no valoras los sueños que If tienes, you don't value the dreams that you have, las revelaciones, las visiones, the revelations and el visions, Eterno frena un poco, por así decirlo, la revelación. the Eternal Father kind of stops Porque the no la estás revelation valorando. because you're not Y has taking tenido value muchos of it. sueños, hermano. And you have had a lot of Hermana, dreams, brother, has tenido sister. muchos sueños. You have had a lot of Entonces, a ver, dreams. repito, No, I repeat, si no valoramos cada mensaje que Él nos da, if we don't value every message that He gives to us, se va el que el Eterno nos siga hablando. it goes away that the Eternal Father is talking to Bueno, us. nosotros tenemos, decía yo, Well, I said that we la have revelación de la palabra. the revelation of the Word. Entonces explico lo que sintió Yohanan. So then I explained what Johanan felt. Él vio todo en visión. He saw everything in a vision. Cuando Yahshua le dice, yo soy el Aleph Taf, When Joshua tells to him, I am the Aleph Tav, no pensemos Aleph Taf let's not think Aleph y Tav, ya. and that's all. No, 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 fue una revelación total. it was a total revelation. A ver, dice la Torá The Torah says al final at the end que Moshe pudo ver toda la tierra de Israel. that Moses could see the whole land of Israel. Y esto que voy a decir no es cabalístico. And this is what I'm going to say is not Kabbalah. ¿Cómo pudo ver toda la tierra de Israel? Es imposible. How could he see the whole land of Israel? That's Pero impossible. yo explicaba But I explain al final At the del end estudio de las parashot of that study of the que parashat Moshe lo vio en el espíritu. that Moshe look at it in the Sí, spirit. eso Yes, existe. that exists. Entonces tienes que pedirle al Eterno en santidad, lógico. So then you have to ask to the Eternal Father in holiness, of course, Llévame en el espíritu a, take me on my si spirit te too, place, Abba. if you want, Abba. Todo eso existe, hermanos. All of Todo these eso existe. exist. All todo. of these exist. Entonces, Apocalipsis 1:11 So Revelations 1:11 se trata, en pocas palabras, is just in a few words de avisar.
to announce, atalayar, to etcétera. watch, etc. Es nuestra obligación. It is our obligation. Entonces, Johanán, So then Johanan, él recibió la palabra, he received the word, escribió he wrote it, y lo envió. and he sent Que it. quiere decir que comunicó la palabra a That means that he otros. communicated the word to others. Entonces, repasemos. So let's review. No he terminado. I haven't finished. Sonido largo del shofar. A long sound of the shofar. Quiere decir listos para escuchar. That means ready to listen. Sonido fuerte. A loud sound, Abre nuestros oídos. open our ears. Ahora, Now, todo lo que es el ruido como tal everything that is noise like that, es para que temamos su nombre. or sound, is so we can fear his name. Y Johanan oyó la plenitud de la palabra. And Johanan heard the plenty of the word, Aleph Tav. Aleph Porque Tav, con todas las letras hebreas está escrita la Torah. because with the whole Hebrew letters, he is reading the Torah. Después que oyó Then what he heard? oyó el mandamiento, He heard the commandment, escríbela. write it. Oyó la responsabilidad, He heard the responsibility, envíala, send it. envíala. Send Ahora it. eso es para nosotros. Now that is for us. Ahora, entendemos por qué dice, Now then we understand why it el que says, tiene oídos para oír, oiga. the one that has ears to hear, listen. Yahshua HaMashiach lo dijo varias veces en sus enseñanzas. Joshua HaMashiach said that many times in his teachings. Ahora digo yo, Now I said por to lo you, tanto, los mensajes para las Keilot therefore the message for son the para Kehillah, todos nosotros. they are for all of us. Ahora, mucha atención. Now a lot of attention. Hay que pagar el precio We have to pay the por la price revelación personal. for the personal Hay revelation. que pagar el precio por la revelación personal. We have to pay the price for the personal revelation. Yo no dije por la salvación, I no. didn't say salvation. Yahshua pagó el No, precio. Joshua paid the Pero por la price. revelación personal hay que pagar el precio. But for the personal revelation, we have to pay ¿A the qué se price. refiere, Roy? What are you referring to, A Roy? no quejarte. To not complain. No quejarte. Don't complain. Porque los que recibimos revelaciones, Because the ones that we receive y la revelation, gloria es para Yahshua Mashiach, and the glory is to Joshua HaMashiach, es una lucha constante contra el mal. it is an often fight against the devil. No the hay un evil. segundo de descanso, hermanos. There's no one second Hay que of estar rest. orando We have to be praying todo el tiempo y all the ayunando time and constantemente. fasting often. Entonces, hoy se está viviendo, So today we are living, decía yo ayer I said y en yesterday, temas pasados, and in past la teachings, época de la Keilah de la Odisea. the times of the Kehillah of Laodicea. Hay tibieza, There is war, hay apostasía, there is apostasy, hay abundante iniquidad, there is a lot of iniquity, pero eso no impide conseguir But that la doesn't- madurez espiritual personal. inhibits to receive the spiritual maturity. Entonces, si tú piensas así, So if you think like that, no hay mucha tibieza en like gozo y this, paz, oh no, there is a lot of warm O hay people mucha in Joy and apostasía. Peace. There's a lot of apostasy. o hay abundante iniquidad, Or there's a lot of iniquity. eso a ti no te interesa en cuanto You shouldn't care about it in que tú puedas crecer espiritualmente. that you can grow Tu spiritually. madurez espiritual, lógico, eso es personal. Your spiritual maturity, that is personal. Ahora, he dado algunos estudios sobre lo que es la menorá, la de 7 brazos. I've given some teachings about what is the menorah, the one with 7 Que por arms. cierto, hago la aclaración, es la única que aparece en la Torah. That, by the way, I clarify that is the only one that appears in the Tanakh. Y daré otros estudios sobre la menorá. And I will give other teachings about the menorah. Pero la menorá completa de la verdad But the full menorah of the truth está registrada is en la registered palabra de Elohim. in the word of Elohim. Tan simple como esto. As easy as this. La letra Shin The letter Shin de Yahshua, of de Joshua, Shabbat. of Shabbat. De 6 días Of trabajarás 6 days you will work, y harás toda tu obra. and you will do all of Y your el day. séptimo es de Yahweh. And the 7th belongs to Las 7 Yahweh. fiestas, The 7th feast, etcétera, etcétera. etc., etc. Entonces nosotros debemos de vencer So we have to defeat los mismos enemigos the same enemies que los santos de la Keilah de la Odisea, that the holy ones of the Kehillah of aunque Laodicea, fueron poquísimos, even though they were just a no few, sabemos cuántos fueron, we don't know how many they were. ellos tuvieron que luchar contra todo eso. We have to fight against all of that. ¿Te acuerdas ayer? Do you remember yesterday? Estoy a la puerta y llamo. I'm in the door and I'm Y knocking. entonces él entra y cena.
And then he goes in and he Pero dines. decía yo ayer que ya no es una invitación para toda la Keilah, But I said that it's no longer an invitation for No. the whole Kehillah. sino No. es personal. It is personal. Ahora yo voy a decir algo con autoridad. I'm going to say something with authority. Quiero que sepas esto. I want you to know this. Ya no le está hablando a toda la Keilah, He's not talking to the whole gozo Kehillah, y paz, joy and peace, porque el Eterno está harto de tanta apostasía, because the Eternal Father is de tanta tibieza mad of all of this y de apostasy and warmth, tanta hipocresía and of all the hypocrisy de los que vienen acá of the ones that come here, y por otro lado se ríen con los apóstatas. and they laugh in another place with the apostates. Él está harto de eso. He's tired of it. Y ahora está hablando solamente personal. And now he's only talking Tú personally. decides. You choose. No estoy mintiendo. I'm not No, lying. amado. No, beloved. No, una persona que viene acá A person that comes here y va y habla con los apóstatas son otras voces. and goes and listens to the apostates, he listens to other Y entonces voices. no se escucha la voz de Elohim. And then they don't hear the voice of Ten Elohim. cuidado. Be careful. Ten mucho cuidado. Be really careful. No es una amenaza, no. It's not a, No. Es una advertencia it's a warning de que no escuches otras that voces. you don't listen to any other Por voices. eso el Eterno nos dice claramente, That's why the Eternal Father tells y us ahora clearly, entiendes, and now you o understand, espero que entiendas, and I hope that you el que no understand, aborrece a su padre, a su madre, father, mother, hermanos, brothers, hijos, hijas, daughters, marido, sons, etcétera, husband, no etc., puede ser mi discípulo, cannot be my disciple, porque se escuchan otras voces. because you're listening to other voices, Y entonces tú te acabas de entibiar más de lo que ya estás. and then you get warmer than what you already are. Solamente el Eterno sabe a quién le está hablando personalmente. Only the Eternal Father knows who He is talking Pero personally. estamos en la época de la Keilah de la Odisea. But we are in the times of the Kehillah of Laodicea. Y yo no he dicho que todos sean pecadores, And I haven't said that everyone is a pero sinner, tampoco dije que todos sean santos but I also didn't say that everyone is y the que holy todos one. sean fieles a Yahweh And they're loyal to Yahweh y fieles a esta congregación. and loyal to this No congregation. he dicho eso. I haven't said that. Entonces los nuevecitos no se me desanimen, no se But then, desanimen. if you're new and don't get discouraged, Porque el Eterno lo dijo, va a haber trigo y cizaña. because the Eternal Father said that there were going to be good and Entonces bad. cierra tu Tanaj. So close your Tanakh. Bendito es Yahshua Mashiach por el tiempo. Blessed No he is Joshua terminado. HaMashiach for the time. Cierra I tu haven't Tanaj finished. y Close your vamos a Tanakh, reflexionar esto. and we're going to reflect. Cierren su Tanaj, cierren sus Close apuntes your Tanakh and your study y tú notes, vas a reflexionar esto. and you're going to reflect this. Estás escuchando, Bebakasha, Are you estás listening? escuchando otras voces. Other voices? Estás escuchando otras voces. Are you listening to other A ver, voices? analicemos esto. Let's analyze this. ¿Cuántas horas How many hours dedicas a la televisión? do you spend watching TV? ¿Cuántas horas How many hours dedicas al radio secular, pues? do you spend listening to the usual radio? ¿Cuántas horas How many hours dedicas a la música mundana? do you spend listening to pagan music? ¿Cuántas horas How many hours ves el periódico? do you read the Y yo no newspaper? estoy diciendo que no se vean noticias I'm not saying that you should o not que no watch se the pueda news, disfrutar de un buen programa de but televisión, that you cannot enjoy a good TV program. por ejemplo, viendo la naturaleza del Eterno. For example, looking A at mí the me gusta nature of the ver Eternal muchos Father. programas de I really elefantes, like to watch de programs los about animales, elephants, etcétera. Eso no es pecado. animals. That's not a sin. No, no, eso no es pecado. No, that's not a sin. Yo me estoy refiriendo a televisión mundana I'm referring como to tal. pagan Telenovelas y cosas del diablo. soap operas and things Películas, from ir the al devil. cine. Movies, ¿Cuántas? to go to the Ahí estás escuchando cinema. otras voces. You're listening there to ¿Quién other atiende? voices. Who's paying attention? Los adontoqueas atienden. The adontoqueas are paying Entonces, attention. si escuchas otras voces, So if you're listening to other no vas a voices, escuchar la voz de Elohim. you are not going to hear the voice of Y eso es Elohim. una causa de tibieza. And that is a cause of being Porque warm. no estás teniendo comunión con el Eterno. To be warm because you're not having a communication with the Eternal Father. ¿Cuántas veces o cuántas horas How many hours escuchas chismes? do you hear gossip? Y tú mismo haces chisme de otros. And you do gossip about others. ¿Cuántas horas? How many hours? Todas esas horas, si tú las sumas, If you summarize those que hours, realmente son muchas, that to be honest, they are a entonces lot, vas a ver que estás perdiendo el tiempo you can see that you're losing your y time. por eso no escuchas la voz de Elohim. And that's why you can hear the voice of Elohim.
Les quiero compartir después unos temas Later, I want to share with you some teachings del mundo real about the real y el world, mundo irreal. and the Sí, surreal world. eso existe y no es That cábala. exists, and it's not Kabbalah. No tiene nada que ver con cosas It esotéricas. doesn't have to do anything with esoteric things. Y el diablo es tan sutil como engañar a la gente. And the devil is so subtle in how to deceive people. Bueno, yo te voy a decir yo lo que hago. Well, I'm going to tell you what I do. Veo un programa de televisión que sea edificante. I look at a TV program that it built myself. Porque si yo estoy viendo cómo las mamás elefante cuidan a sus hijitos, etcétera, That I learned something. If I'm watching mama En ese elephants and they're momento, taking care of their baby elephants, in that yo moment, estoy glorificando a Elohim. I'm glorifying Le Elohim. digo, eres grande, Abba. I said, you are great, Eres Abba. grande. You are great. Hace poco vi un A documental few time ago, I looked at a de varias documentary montañas, about a lot of con mountains nieve, with snow, el mar, etcétera, the sea, etcétera. etc., etc. Y yo digo, qué And I grande said, eres, Abba. how great are Tu, you, tu Abba. naturaleza, tu creación es preciosa. Your creation is precious. Es una desgracia que el hombre la esté destruyendo. It's sad that man is destroying Entonces, it. ahí estoy glorificando el nombre de Elohim. So during that, I'm glorifying No the estoy name of escuchando Elohim. I'm chismes, not no estoy listening to escuchando cosas gossip, malas, ni viendo bad cosas things, malas. and I'm not watching bad things. ¿Cuánto tiempo pasas mandando mensajes por WhatsApp? How many time do you spend sending messages through WhatsApp? Una pregunta. A question. ¿Es edificante? Is that ¿Deja algo para tu espíritu? Does that leave something for your spirit? Porque aunque sean textos, Because even though they are text, estás escuchando otras voces. you are listening other voices. Si no es edificante, If that's not, you're not si learning no habla de something, Elohim if it doesn't talk o about de algo Elohim, constructivo, of something de constructive, tu trabajo fuera de Shabbat, of your work out of Shabbat, entonces estás escuchando otras voces. then you are listening to other voices. Eso es el tema en sí de hoy. That is La today's fuerza de teaching. la palabra de Elohim. The strength of the word of Elohim. Él por eso va a seguir tocando el shofar más fuerte. That's why he's going to keep blowing the shofar louder. Por eso está despertando mucha gente, muchas almas. That's why many souls are waking up. Se supone que tú ya estás despierto, It's supposed that you are already awake. que el Eterno abrió tus oídos, That the Eternal Father opened your pero ears. escuchas otras voces. But you're listening to other No voices. pierdas tiempo en eso. Don't lose time doing that. Escuchemos la voz de nuestro Elohim. Let's listen the voice of our Elohim. Bendito es el abacados. Blessed is the Por favor, Abakadosh. vamos a ponernos de pie, amada Keilah. We're going to stand up, beloved Kehillah. Bendito es el nombre de Yahshua Mashiach. Blessed is the name of Joshua HaMashiach. Vamos a hacer una oración. Déjeme hacer una oración, por I'm favor. going to pray. Abacados, Abakadosh, te damos toda Gabá we thank you so por la much revelación de tu palabra. for the revelation of your Toda word. Gabá porque tú eres bueno. Thank you so much because you are Y nos good. vas quitando la venda de los ojos. And you're taking away that blindfold Y nos abres of nuestros eyes. oídos. And you open our ears. Y tú quieres que solamente escuchemos tu voz, And you only want us to hear your voice. no otras voces Not other voices. que nos lleven fuera de ti, That they bring us out of lejos you. de ti. Far away Si from lo you. único que anhelamos los If Kadoshim the only one that the Kadashim es estar want más cerca de ti, is that we want to be close tener to you. más comunión To have contigo. more communion with you. Abacados, Abba y te Kadosh. pido por aquellos que están escuchando otras voces, And I ask you for the ones that are listening to other que voices. solamente escuchen tu preciosa voz, May they only hear your precious que no voice. necesitamos nada más, That we don't need anything else. ni a nadie más, And nobody else. más que a ti, bendito Yahshua Mashiach. Just you, blessed Joshua Tú eres el HaMashiach. único You grande are the only one that is great. y a ti te seguiremos escuchando. And we will keep listening to you. Por eso Josué dijo sabiamente, That's why Joshua said wisely, yo y mi casa serviremos a Yahweh. me and my house, we will Te serve damos Yahweh. toda Gabá por la revelación de tu We palabra. thank you so much for the Y yo te revelation of pido your que nos word. abras aún más los ojos And espirituales I ask you to open our eyes, y los spiritual eyes oídos more, espirituales. and spiritual Y ears. como dijo el rey David en los Salmos, And just as King David said in abre Psalms, mis ojos open my para que eyes, yo vea la grandeza de tu so I Torah, can see the greatness las of your maravillas de Torah, tu Torah. the wonders of your Toda Torah. Gabá Yahshua Thank you Mashiach. so much, Joshua Omen. HaMashiach. Amen. Beomen. Amen.